Very good. Now we're in our great to be back in our next session. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم برای جلسه بعدی اومدیم. Trust everybody had a wonderful break. فکر می‌کنم که همه یه استراحت خوبی داشتن. And so what we want to begin to see, or what we've been seeing, چیزی که می‌خوایم الان شروع کنیم به دیدن، Jesus has come to do what I could not do. کاری عیسی مسیح کردش که من نمیتونستم انجام بدم. There's no way that I could ever perfectly obey the law. هیچ راهی نبودش که من بتونم کاملا شریعت رو انجام بدم. And the consequence of obeying the law is that there is an open heaven. که بتونه نتایج اطاعت کردن از شریعت باعث بشه که آسمون به روی من باز بشه. Basically, an open heaven means all of God's resources available in the earth. در حقیقت وقتی که میگیم آسمان باز، معنیش میشه که تمام منابع خداوند در دسترس ما قرار میگیره. The book of Romans becomes particularly important as we begin to understand this concept. وقتی که اینو میفهمیم کتاب رومیان به طور عمده‌ای برای ما مهم میشه. And we begin to see in Romans 5:19. وقتی نگاه میکنیم به رومیان 5:19 The second part of the verse, دومین قسمت آیه it says by the obedience of one میگه که به وسیله اطاعت یک نفر many will be made just as righteous خیلی ها عادل شدن as Jesus. مثل عیسی مسیح. Jesus has obeyed the law in my place عیسی مسیح به جای من اطاعت کرد and has given me his obedience و اون اطاعت رو به من داد and has given me his righteousness. و اون عدالت رو به من داد. Now, when Jesus is righteous, خب وقتی که عیسی مسیح he عادله، has this open heaven بس این آسمان گشاده and باز شده lives براش this, هست and lives this supernatural life. و در یک زندگی فرازمینی ماوراءالطبیعه زندگی میکنه. When Jesus is righteous and has this open heaven, وقتی که عیسی مسیح این عدالت رو داره و آسمان باز، the natural becomes the supernatural. هر چیز طبیعی ماورای طبیعی میشه. And so his life in the earth is this model for us. و زندگی عیسی مسیح روی زمین میشه یک نمادی و یا مدلی برای دنبال کردن. The plan is for us doing the same thing. The plan is for us to do the same thing. و یه چیزی رو بنا میذاره که ما همون کار رو انجام بدیم. Why? چرا؟ Because we have the same righteousness. به خاطر اینکه ما همون In عدالت other رو words, داریم. what Jesus' righteousness produced for him, همونطور که اون عدالت برای اون درست شده، he has given us his righteousness, so it will do the same thing for us. که اون عدالت برای ما همون کاری که برای عیسی مسیح میکنه برای ما هم انجام A بده. great illustration is Elijah and Elisha. مثال خوب میتونه مثال ایلیای نبی به الیشای نبی باشه They come to the river Jordan. که میان به رود اردن Elijah takes off his mantle and hits the river. و ایلیای نبی اون عباشو بر میداره و به رودخونه ضربه میزنه The river is at flood stage and it opens up. و رودخونه از وسط جدا میشه And Elijah and Elisha cross the river on dry ground. و ایلیای نبی و الیشا میتونن از رودخونه عبور کنن. When they get to the other side of the river, وقتی که به اون سمت رودخونه میرسن، Elijah looks at Elisha and asks him a question. اون وقت ایلیا نگاه میکنه به الیشا و یه سوالی ازش Is there میپرسه. anything you want from me before I'm taken to heaven? قبل از اینکه به آسمان برم چیزی هست که از من بخوای؟ And Elisha says, yes. و الیشا میگه آره. I want a double portion of the mantle that is on you. میگه من 2 برابر قدرتی که در تو هست رو So میخوام. Elijah says, if you see me when I'm taken up, و ایلیا میگه که if you see me when I'm taken up, ایلیا میگه وقتی که تو داری میبینی من به آسمان میرم، which is very similar to what Jesus said, when you see me when I am lifted up, که خیلی شبیه همون عبارتی که عیسی مسیح به کار برده then Elijah هستش. says, you can have what I have. اون وقت میگه تو میتونی داشته باشی اون چیزی که من دارم. So a chariot of fire comes in a whirlwind, و بعد آتش و باد میاد
and takes Elijah to heaven. و ایلیا رو به آسمان میبره. So Elijah goes, بس ایلیا میره but the mantle comes back. ولی اون عباش یا همون Very قدرتش powerful passage. برمیگرده. It's establishing a model for us. این به ما یه مدل، یه نمونه‌ای به ما نشون میده. Elijah goes, but the mantle comes back. ایلیا میره ولی اون عبا برمیگرده. Elisha sees the mantle, الیشا اون عبا رو میبینه. and what is Elisha thinking? فکر میکنید الیشا به چی فکر میکنه؟ His question is, will that mantle do for me what it did for Elijah? فکر میکنید اون به این صورت فکر کرده که این عبا میتونه همون کاری رو بکنه که برای ایلیا کرده؟ So he begins to pray. بس شروع میکنه دعا کردن. Is that what he did? No. فکر کنید این کار کرد؟ He begins to fast and pray. شروع به دعا و روزه کرد. Is that what he did? فکر میکنید این کارو کرد؟ No. In other words, you don't get this mantle by praying and fasting and this kind of stuff. این عبا رو با دعا و روزه و این چیزها نمیتونید به دست بیارید. You get the mantle by simply understanding that it's true, that it's there, and you reach out and get it. این عبا رو فقط به وسیله دونستن و فهمیدن میتونید به دست Or بیارید. you believe and make a decision. و یا اینکه ایمان داشته باشید و تصمیم بگیرید. So Elisha picks up the mantle and goes right back over to the River Jordan. بس الیشا برمیداره اون عبا رو و برمیگرده به رود اردن. This is why we know what Elisha was thinking. این چیزیه که ما میدونیم در موردی که الیشا به چی فکر میکرده. Elisha's question is this. سوال الیشا اینه. Will that mantle do for me what it did for Elijah? آیا این عبا میتونه همون کاری رو بکنه برای من که برای ایلیا کرد؟ So he takes the mantle and hits the river. بس عبا رو گرفت و ضربه زد به رودخونه. What happens? چه اتفاقی When he میفته؟ hits the river, he cries out the words, "Where's the God of Elijah?" وقتی که این کارو میکنه فریاد میزنه کجاست خدای ایلیا؟ And the river parts in two again. و دوباره اون رودخونه به دو نصف وسط دو نصف میشه، باز میشه. So the God of Elijah is saying, "I am right here." بس خدای ایلیا میگه من اینجا هستم. But what is even more important about this passage ولی چیز مهمتر در مورد این آیه is that what the mantle did for Elijah, کاری که اون عبا برای ایلیا کرد it does for Elisha. برای الیشا هم انجام داد. Elijah had 7 major miracles in his ministry. ایلیا بیش از 7 معجزه مهم توی خدمتش داشته. Elisha has 14. ولی الیشا 14 تا داره. Elisha asked for a double portion of the mantle that was on Elijah. چون الیشا میخواد و از ایلیا میخواد، میگه به من 2 برابر اون چی که تو داری بده. This takes us to John 14:12. این ما رو میبره به یوحنا 4:12. Jesus says, "Verily, verily, I say to you, عیسی مسیح میگه به درستی به شما the میگم same works that I'm doing, کارهایی که من انجام you میدم are going to do. شما هم انجام خواهید And داد you're even going to do greater works." و حتی شما بزرگتر از من And انجام so میدید. we stick the question in here, why are we going to do greater works? بعد اینجا ما این سوال برامون پیش میاد که چرا ما باید کارهای بزرگتر از عیسی مسیح And انجام the بدیم. next phrase becomes very important. و دعای بعدی خیلی مهم میشه، Because I'm going to the Father. به خاطر اینکه من میخوام برم به پیش پدر. Jesus is probably thinking about this passage. احتمالا عیسی مسیح خیلی خوب به این عبارت فکر کرده. The same way that Elisha went to the Father, به همون صورتی که ایلیا میره به I'm پیش going to پدر، the Father. من هم میرم به پیش And پدر. the same way that Elisha sent his mantle back to earth, و به همون طریقی که ایلیا عباشو به زمین میفرسته، I'm sending my mantle back to earth as well. عیسی مسیح میگه من هم عبامو برای زمین In میفرستم. the same way that Elijah picked up Elisha's mantle و به همون طریقی که الیشا اون عبا رو بر میداره and did twice as many miracles, که میتونه 2 برابر معجزات انجام you're بده، going to pick up my mantle شما هم میتونید عبای منو بردارید and you are going to do more than I did. و بیشتر از من انجام بدید. Wow, this is fantastic. این عالیه واقعا. Let's give the Lord a clap offering. Yeah. دست بزنید برای خداوند. Now,
This, if Daniel buys the house, اگر دانیال یه خونه بخره if he pays for the house, و پول خونه رو if بده، he works for the house, برای خونه کار کنه، if he sweats and produces money so that he can make the payments, عرق بریزه، کار بکنه تا بتونه پول خونه رو در and then he بیاره pays for the house, و بعد پرداخت کنه پول the خونه رو، house is his. خونه برای اون میشه. But if he takes the documents to the house ولی اگه دانیال اون سند خونه رو بگیره and signs them over to me, و امضاش بکنه که بخواد اونو به بداریچارد بده، even though he's the one who worked, حتی با اینکه اون این کار even though کرده، he's the one who sweated, با اینکه دانیال عرق ریخته he's براش، the one who produced, اونی که این کارا رو انجام but داده، if he signs the document ولی وقتی که امضا کنه over سندو to me, برای من، I receive the fruit of what he has done. من میوه اون کاری که دانیال انجام داده رو دریافت He میکنم. produced the house, اونی که خونه رو ایجاد but کرده، I get the house. ولی منم که خونه رو Now, میگیرم. this is exactly what has happened with the righteousness of Jesus. این دقیقا همون چیزیه که در عدالتی که عیسی مسیح برای ما ایجاد کرده هستش. Jesus is the one who obeyed the law عیسی مسیحی که اطاعت کرده از from شریعت the time he was a baby. از وقتی که بچه بوده. Jesus is the one who legally opened heaven. عیسی مسیحی که به طور قانونی آسمان رو باز And now کرده Jesus is the one who is giving me his righteousness و عیسی مسیحی که داره به من عدالتشو میده، so that I can have the open heaven as well. بس منم میتونم اون وقت آسمان رو باز داشته باشم. Now to me this is fantastic. برای من این خارق العاده است. If I have the mantle of Jesus, اگر من عبای عیسی مسیح رو دارم، what can happen? چه اتفاقی میتونه بیفته؟ Anything can happen. هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. That is the whole issue. Anything can happen. همه چیز برای من مهیاست. Behold, everything is new. نظاره کنید که همه چی نوست. Everything changes. همه چی تغییر The میکنه. moment that I take a hold of this righteousness. از اون لحظه ای که من این عدالت رو میگیرم. I know a man who used to pray 4 hours a day. یه مرد رو میشناسم که قبلا روزی 4 ساعت دعا میکرد. Some days he would pray 6 hours a day. بعضی روزا 6 ساعت دعا And میکرد. occasionally he would pray 8 hours a day. توی وضعیتی یه بار 8 ساعت دعا کرد. And as he would pray, و وقتی که دعا میکرد he would always be on his knees. همیشه رو زانوهاش بود And then he would put his head in a chair. و سرش رو میذاشت روی صندلی. So if you pray 4 hours a day, your knees get tired. وقتی که زیاد دعا میکنید، ساعتها دعا میکنید، زانوهاتون خسته میشه و پیشونیتون. Yeah, and so if you pray 6 hours a day, they even get more tired. و وقتی که اگه بس 6 ساعت دعا کنید بیشتر So خسته if میشید. you pray 8 hours a day, occasionally, اگر معمولا 8 ساعت دعا کنید his knees would hurt and his head would hurt. و هم زانوهاتون درد میگیره هم پیشونیتون. So after time, he had 2 pillows. خب این شخص این اتفاقا براش افتاده بود، به خاطر همین بعدا باید 2 تا بالش میذاشت استفاده And so میکرد. he would put one pillow under his knees, یه بالش میذاشتش جلوی and he'd زانوهاش put the other pillow under his head. و اون یکی رو روی سرش. And he kept having this dream. و بعد این رویا رو میدید، He would see himself totally naked. خودش رو عریان میدید. But when he was naked, he had the 2 pillows, وقتی که عریان بود 2 تا بالش داشت and he was trying to cover his nakedness with the pillows. و میخواست که خودش رو با اون بالشا بپوشونه. What was the dream? What was the Lord trying to tell him? به نظر شما خداوند داشت بهش چی یاد میداد؟ چی میخواست بگه؟ She says how to pray and not hurt yourself. She says That's a good answer, but that's not the right answer. like Adam and Eve that they were trying to cover themselves. He was trying to cover him. He was trying to cover his own nakedness اون تلاش میکرد که عریانی خودش رو بپوشونه with his own spiritual effort. با تلاش روحانی خودش.
So he came into a meeting where I'm literally teaching this right here. Sorry, I didn't get it. He came into a meeting where I'm teaching this message. اون شخص تو یکی از جلساتی که من داشتم این پیغام رو درس میدادم اومد. And all of a sudden he understood his dream. و بعد یه دفعه متوجه رویایی که داشت معنی شد، معنی رویاشو فهمید. He was covering himself with his own spiritual effort instead of the righteousness of Jesus. به جای اینکه با عدالت عیسی مسیح خودشو بپوشونه، میخواست با تلاش روحانی خودش اوریانیشو بپوشونه. Radically changed his life. که It radically changed his life. و خیلی زندگیشو تغییر داد. So if Jesus has given me his righteousness, پس اگر عیسی مسیح عدالتش رو به من داده، everything is possible. همه چی برای من ممکنه. Now, has Jesus obeyed 100%? اگر عیسی مسیح 100% اطاعت کرد، Did Jesus obey the law 100%? سوال ببخشید، آیا عیسی مسیح 100% اطاعت کرد از شریعت؟ And the answer is yes. جواب بله Can هست. you obey more than 100%? شما میتونید بیشتر از 100% اطاعت And the کنید؟ answer is no. 100% is جواب everything. نه، نمیتونید. So the next question is, بس سوال بعدی اینه، is Jesus 100% accepted? آیا عیسی مسیح 100% قبول شده است؟ Yes, because he's 100% obedient. به خاطر اینکه او 100% In other words, مطیع بود. God is the one who set up the rules. این خداونده که قوانین رو قرار میده. And so because Jesus has obeyed the law, بس چون خداوند عیسی مسیح اطاعت کرد، he's 100% accepted now. بس همین الان هم 100% قبول شده And he هستش. has total access to heaven now. بس همین الان هم دسترسی کامل به آسمان داره. Is this true? درسته؟ Yes, it's very true. بله، He خیلی has درست. he is totally accepted now. اون کاملا قبول شده And هستش he has 100% access now. و 100% دسترسی داره به بهشت الان. Jesus can go into heaven with his head held high. Sorry. Jesus can enter into heaven with his head held up high, like he's proud. Yeah. عیسی مسیح میتونه بره به بهشت و در حالی که سرش بالاه و با افتخار در واقع، Because he has legally fulfilled the requirements. به خاطر اینکه قانونا واجد شرایط شد. So he can go in with full confidence. میتونه با اعتماد کامل بره. Now, he has legally fulfilled the requirements. قانونا همه چی رو تکمیل کرده. He cannot legally be kept out. نمیتونه قانونا بیرون از بهشت قرار He بگیره. has total acceptance and total access. اون دسترسی کامل و قبول شدگی کامل رو داره. If Jesus wants to, بس اگه عیسی مسیح he بخواد can dance as he goes into heaven. میتونه وقتی داره میره بهشت برقصه. Because he cannot legally be kept out. به خاطر اینکه قانونا هیچ کسی هیچ چیزی نمیتونه اونو بیرون نگه داره. If Jesus wants to, he can do somersaults as he goes into heaven. میتونه حتی ملق بزنه و بره. Now, the reason I'm saying these things دلیلی که این چیزا رو میگم اینه که is that Jesus cannot legally be kept out. به خاطر اینکه قانونا عیسی مسیح نمیتونه This از becomes آسمان very بیرون important. نگه داشته بشه. Now, this is what Hebrews 4:16 means. این توی عبرانیان 16 هستش. Jesus can come into heaven boldly. عیسی مسیح میتونه با شجاعت بیاد به He can بهشت come into heaven with great confidence با یک اطمینان کامل، because he's totally perfect before the law. به خاطر اینکه کامل در برابر So شریعت. he gives this obedience to me. بس این اطاعت رو به من داده. So now Hebrews 4:16 says, بس الان عبرانیان 4:16 میگه not only can Jesus come into heaven with great confidence, نه تنها عیسی مسیحی که با اعتماد کامل میتونه بیاد به not بهشت، only does Jesus have great confidence to have access to heaven, نه تنها عیسی مسیحی که اطمینان کامل داره که دسترسی داشته باشه به تمام منابع not بهشت، only does Jesus know that he's totally accepted now, نه تنها اینکه عیسی مسیح میدونه که کاملا قبول شده but است، Hebrews 4:16 says, بلکه عبرانیان
4:16 میگه that I should come in with the same confidence. که من هم میتونم با همون اطمینان به نفس برم و وارد That بهش I بشم. should come in with the same security. من هم میتونم با همون اطمینان وارد If بشم. Jesus is totally accepted, اگه عیسی مسیح کاملا قبول Richard شده، is totally accepted. من هم باید کاملا قبول شم. If Jesus has total access, اگه عیسی مسیح دسترسی کامل داره، Richard has total access. ریچارد هم دسترسی کامل Because داره. the same obedience that gave Jesus full access به خاطر اینکه همون اطاعتی که به عیسی مسیح دسترسی کامل رو and داد full acceptance و قبولی کامل رو داد، is the obedience that he gave to me. اطاعتیه که به منم داده شده. So if he has great confidence, پس اگر اون اطمینان به نفس کامل رو داره، then I have great پس confidence. من همون اعتماد به نفس If کافی رو دارم. Jesus is totally accepted now, و اگر عیسی مسیح کاملا قبول شده، then I am totally accepted now as well. پس من هم کاملا قبول شدم. Jesus is accepted because of his total obedience. عیسی مسیح قبول شده به خاطر And اطاعت total کاملش obedience is called righteousness. و این اطاعت کامل Let's all do this. عدالت نامیده میشه. همه این کارو بکنه. Now, I'm going to say it differently. من به یه صورت دیگه الان بهتون I میگم. do not obey God to be accepted. من خدا رو اطاعت نمی کنم که مورد قبول واقع شم. I do not obey God to be accepted. من خدا رو اطاعت نمی کنم که منو Why? قبول کنه. چرا؟ Because I'm already accepted. به خاطر اینکه من از قبل قبول شده Jesus has هستم. already obeyed in my place. عیسی مسیح به جای من این کارو کرده. So it's not my personal obedience that causes my personal acceptance. بس اطاعت شخصی من باعث قبول شدن شخصی من نمیشه. God the Father wanted my acceptance to be so sure. The Father wanted my acceptance پدر قبولی منو میخواست، to be so sure مطمئن that, باشه که من قبول that میشم Jesus obeys in my place. که عیسی مسیح فرستاد که جای من این کار انجام بده. That way it's unmovable. که این به این طریق اصلا غیر قابل باوره. Now there's this phrase that is constantly appearing in the book of Hebrews. یک جنگی نبردیه که دائما تو کتاب عبرانیان هستش. And it says once and forever. میگه برای یک بار و برای Jesus همیشه. has obeyed in my place عیسی مسیح به جای من اطاعت کرد once and forever. یک بار و برای همیشه. Jesus has established my acceptance. عیسی مسیح قبولی منو تایید کرد. The Father is so determined to have access to me. خدای پدر مصمم بود که من رو قبول Do کنه. you see what is happening here? متوجه هستی چه The اتفاقی داره Father is میفته؟ determined to be able to touch me. پدر میخواسته، مصمم بوده که منو لمس The کنه. Father is determined to have access to me. پدر مصمم بوده که به من And the دسترسی داشته Father is باشه determined for me to have access to Him. و مصمم هستش که به اونم And دسترسی to داشته make باشه sure that this will happen. و مطمئن بشه که این اتفاق خواهد To افتاد، make sure that this will be possible. که مطمئن بشه این امکان پذیره. Jesus comes and obeys the law in my place. عیسی مسیح میاد و قوانین رو و شریعت رو به جای من اطاعت میکنه، And not only for me just to be accepted, نه فقط برای من که فقط قبول but to بشم، have the consequences of that. که حتی نتایج اون هم If you دریافت have کنم. the title to the house, وقتی که سند خونه رو دارین you get the house. که خونه رو هم داشته So باشین. not only am I 100% accepted now, نه تنها 100% قبولی الان، I get the consequences of that as well. همچنین نتیجهش هم دریافت میکنم. This is called the love of God. به این میگن عشق خداوند. This is called the theology that God loves you. این هستش الهیات محبت خداوند. So I say, I do not obey to be accepted بس من میگم من اطاعت نمی کنم که قبول بشم، because I've already obeyed.
به خاطر اینکه من از The قبل مورد Father قبول has واقع made شدم. sure that my acceptance is real. خدای پدر میخواد مطمئن بشه که من قبول شده هستم. This is not a philosophical, this is not a mystical acceptance. این یک قبول شدگی فلسفی و یا عرفانی نیست. He came in the flesh. اون در جسم He انسانی اومد dwelt among us. و بین ما قرار He گرفت was born as a human. و مثل یک انسان He متولد شد obeyed the law. و شریعت رو اطاعت کرد Then he suffered death and then he rose from the dead. و رنج مرگ رو کشید و بعد از مردگان This was to برخاست. make sure that I would be accepted now. فقط به خاطر این نبود که من الان قبول بشم. That not only that even though I'm in this world, حتی اگر الان در این دنیا هستم I have the state of the world of Jesus. من وضعیت کلام خدا رو دارم. Okay, now in the New Testament, در عهد جدید there is nowhere where my obedience produces my acceptance. در عهد جدید هیچ جایی نیستش که اطاعت من باعث قبول شدگی من بشه. Let's all do this. بذار همه این کارو بکنیم. What? In the New Testament, توی عهد جدید there is no place هیچ جایی نیستش where my effort, که تلاش where من my obedience اطاعت من produces my acceptance before باعث God. قبول شدن من در مقابل خداوند بشه. Because it would never be enough. چون هیچ وقت کافی It نخواهد would بود. never fulfill the law. هیچ وقت نمیتونه شریعت رو کامل So بکنه. because God loves me so much, پس چون خدا منو خیلی دوست he داشت obeys in my place. و منو محبت کرد به جای من اطاعت کرد. So now we have to mention Romans 1:5 again. بس الان ما اون رومیان 1:5 رو نگاه میکنیم. By the obedience of one, or Romans 5:19. رومیان 5:19 By the obedience of one, به وسیله اطاعت یک many become just as righteous as Jesus. خیلی ها مثل عیسی مسیح عادل شمرده Now we میشن. jump to Romans 1:5, الان میریم به رومیان 1:5 where the Apostle Paul says, وقتی که پولس رسول the میگه purpose of my life هدف زندگی من is to produce the obedience of faith. اینه که اطاعت در ایمان رو ایجاد Now, کنم. if you're a Christian leader, اگه شما یک رهبر مسیحی the هستی main purpose of your life هدف اصلی زندگی is شما to produce faith. ایمان ایجاد کردنه. Because with faith, به خاطر اینکه با ایمان everything is possible. همه چی ممکنه. Without faith, بدون ایمان nothing is impossible. Nothing is possible. هیچ چیزی ممکن نیست. Hebrews 11:6 says, Hebrews 11:6 عبرانیان 11:6 says it is faith that pleases God. میگه این ایمانه که خدا رو خوشنود میکنه. Well, that is true and that's not true. این میتونه درست باشه و یا درست نباشه. This is what that means. معنیش این میشه What pleases God, what makes God happy, چیزی که باعث خوشنودی خدا میشه is for you to be perfect before the law. این چیزی نیست که شما در برابر شریعت انجام میدید. But the only way you're ever going to be perfect before the law بس حتی اگه شما هم کامل باشید در برابر is if شریعت somebody obeys for you. این که آیا is that a question؟ No, is that the way that you will be perfect before the law از طریقی که باعث میشه شما کامل باشید در برابر is if شریعت somebody obeys the law for you. اینه که یک نفر برای شما اینو انجام بده. Did Jesus obey the law in your place? آیا عیسی مسیح جای شما اطاعت کرد شریعت رو؟ Yes or no? Are you sure? بله یا نه؟ Okay. مطمئنید؟ Now, does that mean you're righteous? آیا معنیش میشه که عادلید شما؟ Yeah, if you're righteous, raise your hand. Okay. Now, the way you got to this new state طریقی که تو این وضعیت قرار گرفتید is by simple faith.
فقط با یه ایمان ساده است. You didn't produce it. شما این کارو نکردید. You didn't produce this state. شما این وضعیت رو درست نکردید. You didn't produce this obedience. شما این اطاعت رو You فراهم didn't نکردید. produce this righteousness. شما این عدالت رو نیاوردید. But Jesus produced it عیسی مسیح اون رو and ایجاد gave کرد it to you و بعد به شما داد as an inheritance. به عنوان یک ارث. And all inheritances, و تمام این ارث و میراث if it's from God or if it's from your grandfather, اگه از خداوند باشه یا اگه از پدر بزرگتون، are produced by simple faith. فقط با یک ایمان ساده به وجود So اومده. what pleases the Father و چیزی که باعث خوشنودی is for خداوند you to be میشه perfect before the law. این نیستش که عالی باشی در برابر And so شریعت. when Jesus comes out of the water, بنابراین وقتی که عیسی مسیح از when آب Jesus میاد came out of بیرون، the water in his baptism, when Jesus came out of the water in his baptism, وقتی عیسی مسیح از آب میاد بیرون موقعی که تعمید داده میشه، what happened? Does anybody remember? آیا به یادتون میاد چه اتفاقی میفته؟ The heavens were open, آسمان باز میشه. and then what happened? The Father speaks. What did پدر he صحبت say? میکنه. What did he say? چی میگه؟ This is my beloved son, میگه این پسر in محبوب whom منه I well pleased. و منو باعث Now, خوشنودی من what شد. pleased the Father? What was it that pleased the Father? چی باعث خوشنودی پدر شد؟ The total obedience, اطاعت، the establishment of righteousness. برقراری عدالت. Is there anybody here who's righteous? کسی اینجا هست که عادل باشه؟ Okay, just look at your neighbor and say, به بغلیت نگاه کن و the بگو Father is well pleased. پدر The Father is well pleased with you. پدر از تو خیلی خوشنوده. Because when Jesus is perfect before the law, به خاطر اینکه عیسی the مسیح Father is کامل well از شریعت. pleased. And now that you're perfect, بس همینطور الان شما هم کامل هستید. Jesus produced this obedience. Jesus produced this obedience. عیسی مسیح این عدالت رو فراهم But you کرده have inherited this obedience. ولی شما به ارث بردینش. Now, if you are righteous, بس اگر شما عادل you هستید got this way by the power of simple faith. شما این رو با قدرت یک ایمان ساده دریافت This میکنید. righteousness is your inheritance. این عدالت میراث و ارث برای شماست. Amen. Isn't that a powerful thought? این یه فکر قدرتمند نیستش؟ آیا این فکر قدرتمندی نه. نیست؟ Who is more righteous? کی بیشتر عادله؟ Jesus or عیسی Brother Richard? یا برادر ریچارد؟ It's the same. یکی It's the هستش. very same righteousness. عدالتشون یکیه، برابره. As a man believes in his heart, همونجور که یک مرد توی قلبش ایمان داره. what's the next phrase? عبارت بعدی چیه؟ So is he. پس همونطور هم هستش. If you believe that this is true, اگر باور دارید این درسته، it's true. پس درسته. Now, here's three phrases that are very important in the New Testament. اینجا 3 تا عبارت خیلی مهم هست تو عهد جدید Consider that it's true. که درست به حساب میاد. Consider that it is true. که درست هستش. Okay, number 2. Act as if Sorry, it's sir. true. I didn't get number 1. Number 1, consider that this is true. یعنی اینو درست در نظر بگیرید. Okay? That's number 1. این شماره 1. Consider that you really are righteous. در نظر بگیرید که واقعا و حقیقتا شما عادل هستید. Consider that you're 100% obedient. 100% شما مطیع هستید. Okay, number 2 is شماره 2 act as if you were. و عمل کنید همونطور که هستید. Let's all do this. Act as if it's true. عمل کنید انگار که حقیقت داره. Number 1, consider that it's true. بس اولی شد در نظر بگیرید که این درسته، عدالت شما. Number 2, و شماره 2 act like it was true. مطابق همون عمل کنید. Okay, number 3, شماره 3 if you
if you act as if it was true, اگر عمل کردید بهش، you discover it was always true. شما به این نتیجه میرسید، میفهمید که همیشه درسته این قضیه. Isn't that what Elisha did? Isn't that what Elisha did? آیا این همون کاری نبود که الیشا کرد؟ He sees the mantle. اون عبا رو دید He considers و بهش توجه کرد. that mantle اون is the عبا same mantle همون that عباییه did the 7 miracles for Elijah. که باعث 7 معجزه برای ایلیا شده. I believe that will do the same for me. و من ایمان دارم که همین کارو برای من He میکنه. considers and believes that it's true. بس من ایمان دارم که این درسته. Then he acts as if it's true. بعد مطابق ایمانش عمل کرد He goes and hits the river. و رفتش با اون به رودخونه What ضربه does he زد. discover? و چه چیزی متوجه شد؟ It's true. که حقیقت داره. Now, every Christian truth operates on that principle. بس هر حقیقت مسیحی مطابق این مفهوم به عمل میرسه. In your mind, در ذهن شما you are after things that you want to be true. شما دنبال چیزی میرید که میخواید درست But باشه. in God's mind, ولی در فکر it خداوند is already true. همیشه درست هست، It has حقیقت هست. already happened. از قبل اتفاق افتاده. If you believe there's no money in your account, اگه شما ایمان دارید که هیچ پولی تو حسابتون you نیست، will never act. نمیتونید مطابق اون رفتار But کنید. if you know there's money in your account, ولی وقتی که میدونید پول هست تو you will حسابتون، act and you will spend. شما عمل میکنید نسبت به اون حقیقت و پول خرج Being a میکنید. Christian is the very same thing. مسیحی بودن هم دقیقا همینطوریه. Everything in the Christian life هر چیزی توی زندگی has مسیحی already happened. از قبل اتفاق افتاده. It's already happened. از قبل اتفاق افتاده. Jesus has already obeyed. عیسی مسیح از قبل اطاعت He has کرده already established righteousness. و عدالت رو برقرار It's کرده already true. و از قبل درست هست The inheritance has already been made. و اون ارث از قبل برای شما درست شده، All you آماده have است. to do is believe that it's true آیا شما ایمان دارید که این and then حقیقته begin to act upon it, و مطابق این عمل کنید and then you discover it was always true. و خودتون کشف کنید، به این نتیجه برسید که It was همیشه درست بوده، always true. همیشه این حقیقت بوده. Okay, so I'm already 100% obedient. من از قبل 100% اطاعت رو داشتم. Why are you trying to establish چرا شما تلاش میکنید اون رو برقرار کنید؟ what is already true? چیزی که از قبل درست هست و بوده. Okay, so I don't obey to be accepted. بس من اطاعت نمی کنم که مورد قبول واقع شم. I'm already accepted. من از قبل مورد قبول واقع شدم. Now, what is the commandment on the Sabbath? روز سبت چه فرمانی هستش؟ چه قانونی برای روز سبت هست؟ Do no work on the Sabbath. میتونید کار کنید روز سبت؟ Now, this is one of the most severe commandments in the Old Testament. این یکی از سخت‌ترین قوانین عهد عتیق بوده. Because if you work on the Sabbath, چون اگر کار میکردید روز in the book سبت، of Jeremiah it says you will irremissibly die if you work on the Sabbath. توی کتاب ارمیا میگه که شما خواهید مرد اگر کار کنید روز سبت، Because the Sabbath is a day of rest. به خاطر اینکه سبت روز استراحته. The Bible is telling us کتاب مقدس به ما میگه that Jesus is my Sabbath. که عیسی مسیح سبت منه، He is my day of rest. اون روز استراحت منه. And so if I'm going to try to work and produce my own salvation, پس اگر من بخوام کار کنم و نجات خودم رو خودم ایجاد I'm کنم، going to try to work and produce
اگه من بخوام خودم تلاش by کنم my own abilities, by my own efforts, با توانایی ها و تلاش خودم، well then I'm breaking the Sabbath. بس من دارم سبت رو میشکنم. But if I'm resting in the work that Jesus has done, بس اگه من استراحت کنم چون اون کار رو عیسی مسیح انجام داده، I'm already obeyed. من از قبل اطاعتم رو کردم. I'm already perfect before the law. من در برابر شریعت I از already قبل have an open heaven. اطاعت و عادل شمردگی رو داشتم. In my church, when they try to sing, let's open the heavens, تو کلیسای من وقتی که دعا میکنن میگن که no, don't بگذار آسمان باز بشه، heaven is already opened. ولی آسمان از قبل باز شده The هستش. future is already here. آینده از قبل مهیا شده. And so the Sabbath is where I am resting in what Jesus has done. بس روز سبت روزیه که من استراحت میکنم در کاری که عیسی مسیح انجام داده In از the قبل برای New من. Testament, و در عهد جدید the Sabbath is the Sabbath. سبت روز سبته. And in the New Testament, و در عهد جدید Sunday is Saturday. یک شنبه مثل شنبه And میمونه Monday is Saturday. و حتی دوشنبه هم And مثل سبت Tuesday میمونه، is Saturday. حتی سه شنبه هم Or مثل in شنبه the است. New Testament, و در عهد جدید the book of Galatians tells us every day is Saturday. کتاب غلاطیان میگه که هر روز سبته. Or every day is a day of rest. به این معنا که هر روز روز استراحته. I'm resting in what Jesus has already done. من دارم استراحت میکنم تو کاری که خداوند از قبل انجام داده. Okay, are you with me? آیا شما با من هستید؟ So this is one of the most powerful things. پس این یکی از قوی Now, ترین in چیزاست. Hebrews chapter 3, عبرانیان باب 3 it says they disobeyed. میگه اونها نااطاعتی کردند. This is one of the most important moments that I'm going to be with you. So it's very important you pay attention to what we're saying right now. در این لحظه این چیزی که میخوام بگم خیلی مهمه و خیلی مهمه که همه توجه داشته باشیم. It is not my personal obedience that establishes me before God. این اطاعت شخصی من نیستش که عدالت رو در مقابل خداوند برقرار میکنه. It is the obedience of Jesus that establishes me before God. این اطاعتیه که عیسی مسیح انجام داده تا عدالت من در مقابل خدا فراهم بشه. This obedience establishes my total acceptance now. و اون اطاعتی که اون انجام داده امروز باعث قبول شدن من شده هستش. I do not lack anything. من تو چیزی کم ندارم. Okay, are you understanding what I'm saying? متوجه منظورم هستید؟ What I'm saying is true of me. چیزی که میگم حقیقت درباره منه. And it's also true of you. و حقیقت در مورد شما هستش. Okay, now, if I did not become accepted by my own personal obedience, پس اگر من با اطاعت شخصی خودم قبول نشدم، I do not become rejected because of my disobedience. بس با نااطاعتی شخصی خودمم طرد نخواهم شد از Put خداوند. your hands on your head with me. میتونید دستتون رو بذارید رو سرتون. Okay, don't throw a rock at me. Don't throw a rock at me. به سمت من راکت پرتاب Let me نکنید. explain what is happening. بذار بگم که چه اتفاقی In our افتاده. session yesterday, what we said was, تو جلسه دیروزمون چیزی که all گفتیم behavior is the result of identity. هر رفتاری که میکنیم نتیجه So هویتمونه. Hebrews chapter 3 tells us something incredibly important. بس عبرانیان 3 یه چیز خیلی مهمیه به ما And میگه. it's talking about the people of Israel. وقتی که درباره مردم اسرائیل صحبت And it میکنه says they disobeyed. میگه اونها نااطاعتی کردن And they were not allowed to enter into the promised land. و بهشون اجازه داده نشد که وارد سرزمین موعود And it بشن. says they disobeyed. به خاطر اینکه نااطاعتی کردن. But their disobedience is not what kept them out. ولی نااطاعتی اونها چیزی نبود که باعث بشه اونها رو بیرون از سرزمین موعود And نگه then it داره. says what did keep them out. بعد میگه که چی باعث شد که اونها It بیرون از says سرزمین their موعود بمونن. disobedience
sorry. It says their disobedience نااطاعتی اونها is the result of their unbelief. نتیجه بی‌ایمانیشون بوده. They didn't believe. ایمان نداشتن. And so because they didn't believe, چون ایمان نداشتن they didn't obey. اطاعت نکردن. So it wasn't their disobedience that got them out. بس این نااطاعتی نبود که اونها رو بیرون نگه It was داشت. their unbelief that got them out. اون بی‌ایمانیشون بود که اونها رو از اون سرزمین بیرون understanding نگه what داشت. I'm saying? متوجه من This هستید؟ is incredibلی powerful. این خیلی قویه این تعلیم. Because all behavior is the result of identity. به خاطر اینکه تمام رفتارهای ما بر اساس هویته. So in this particular passage he's saying their unbelief بس تو این عبارت به خصوص میگه بی‌ایمانی اونها is what produced their disobedience. باعث نااطاعتیشون شد. How many of you ladies here are married? چند نفر از خانمایی که اینجا هستن ازدواج کردن؟ Raise your hand. دستاتون رو بگیرید بالا. Very good. خیلی خوب. How many of you went to raised your hand? How many of you went to wife school? چند تا از شما رفتید به مدرسه‌ای که مربوط به به همسرداریه؟ Nobody? هیچ کس؟ How did you become a wife? Just do what I say. چطور همسر How did you شدید become a wife and not go to wife school? و نرفتید به مدرسه همسرداری؟ Do this. این کارو بکنید. You took the identity of a wife شما هویت یک همسر رو گرفتید and the identity produces the behavior of a wife. و اون هویت باعث شده که عمل کنید و حرکت کنید مثل یک همسر. As a man believes in his heart, so is he. همونطور که یک مرد ایمان داره تو قلبش همونطور هم هست. As a woman believes in her heart, so is she. و هر زنی که ایمان داره توی قلبش همونطور هم She takes on هست. the identity as being a wife. و اون هویت همسر بودن رو گرفته. And it produces the behavior of a wife. و این باعث رفتار کردن مثل یک همسر How میشه. many of the wives went to mother school? چند تا از کسایی که همسر خونه‌دار هستن رفتن به مدرسه مادر شدن. What? چی؟ Let's all do this. همتون این کار بکنید. You take on the identity of mother. شما هویت مادر بودن رو گرفتید. And it produces the behavior of a mother. و همونطور مثل یک مادر رفتار How کردید. many of the husbands went to husband school? چند نفر که اینجا شوهر هستن رفتن مدرسه شوهر بودن. No, you take on the identity of husband. شما در واقع هویت یک همسر بودن یا شوهر بودن رو گرفتید و باعث شده همونطور هم عمل بکنید. بس الان دارید متوجه میشید ملکوت خدا رو. یادتون میاد اولین جلسه که صحبت کردیم در مورد تصویر صحبت کردیم. گفتیم چیزی که اتفاق میفته برای ما اینه که بتونیم تصویر خودمون رو دوباره توصیف کنیم یا به دست بیاریم. And so now we're standing here in something that is incredibly powerful. بس الان اینجا نشستیم و داریم چیزایی رو یاد میگیریم که خیلی عالیه. And the issue is the image of Jesus is that he's perfect before the law. و چیز دیگه ای که هستش اینه که اون تصویر یا صورت عیسی مسیح کامل در مقابل خداوند. و با این ایمان قوی ولی صادق I get to have the same image. من هم همون صورت رو دارم. Are you understanding what I'm saying? متوجه من هستید؟ This act that he did, کاری که اون کرد، this metanoia act of obedience, این حرکت اطاعتی که انجام داد lets me legally change the conclusions about me. اجازه داد که نتیجه‌ای رو دریافت کنم And they are all true.
که همش حقیقته. But I did not personally produce any of them. ولی من هیچ کدوم از این کارا رو خودم انجام ندادم. But they are all true. ولی همش And if I درسته. will believe they are true, و من اگه فقط به حقیقت بودنش and ایمان then داشته if I باشم will act as if they were true, و با ایمان که این درست عمل کنم if I will believe that the bridge will hold me, و اگه ایمان داشته باشم که اون پل منو نگه if I می‌داره will walk across the bridge, و بعد از روی اون پل بگذرم، what I discover is چیزی که بهش میرسم it's true. حقیقته And it's always been true. و همیشه حقیقت بوده. What I'm telling you right now in this moment چیزی که الان دارم به شما میگم در این has لحظه been perfectly true for 2000 years. که این حقیقت برای 2000 سال It is درست بوده. It has been this, the very minimum is this. Sorry. This is true. و این حقیقت هستش. What you have to understand, ولی چیزی که باید متوجه بشی Christianity starts مسیحیت میدرخشه when you're perfect before the law. وقتی که شما در برابر شریعت When عالی you're so هستید. forgiven, there's nothing left to forgive. شما از قبل بخشیده شدید و چیزی برای بخشیده When شدن you and the نیست. Father are one, وقتی که شما با پدر یکی هستید، that's where it starts. جایی که شروع میشه مسیحیت Everything else is baby food. و بقیه چیزا مثل غذای بچه میمونه. We start as children. Sorry. We start as children. ما مثل بچه ها شروع میکنیم. When we get about 12 to 14, وقتی که به 12 تا 14 سالگی we start میرسیم growing hair where we never had hair before. جاهای از بدنمون شروع میکنه به مو در Our آوردن bodies که start نداشتیم changing their formation. و فرم بدنمون شروع میکنه به تغییر کردن. Is it something new? آیا این چیز جدیدیه؟ No. نه. I'm just discovering who I already am. دارم کشف میکنم خودم که کیم. I'm discovering who I already am. دارم کشف میکنم اون چیزی که از قبل بودم. I'm turning into a human. دارم تبدیل به یک انسان بشر And میشم that is true in the natural. و این کاملا How طبیعیه. much more in the spiritual? و چقدر این روحانیه. The church is just starting into puberty. در واقع کلیسا و کلیسای مسیحی در دوره بلوغش We're هست. just beginning to understand who we really are. تازه داریم میفهمیم که کی هستیم. We're starting to grow hair where we never had hair before. تازه داره یه جایی از بدنمون مو در Starting to have میاد که beards, starting to have breasts. ریش در میاریم، سینه ها بزرگ میشه. But in the end, we're discovering who we already were. و در واقع داریم کشف میکنیم خودمونو، چیزی که And بودیم. then somewhere between 16 and 20, و بین 16 تا 20 سالگی you're a fully developed man, you're a fully developed woman. شما یک مرد کامل و یک زن کامل میشید. Now, maturity is بلوغ چیزیه که when I understand that what Jesus has done is already true about me. وقتی که من بفهمم کاری که عیسی If مسیح انجام Jesus داده. accepts me, Sorry, I didn't get if Jesus accepts me, اگه عیسی مسیح منو قبول کرده، I have to accept me. خودم هم باید من خودم رو قبول کنم. One of the great things about my life مهمترین چیز در مورد زندگی من is I get to be me. که خودم باشم. I don't want to be somebody else. من نمیخوام کسی دیگه ای باشم. I'm enjoying being me من لذت میبرم از خودم بودن because of what Jesus has given me and made possible for me. به خاطر اینکه عیسی مسیح چیزی به من داده که این رو برای من امکان پذیر میکنه. Amen? آمین. Okay. Amen. Let's give the Lord a clap off. برای خدا.